Bye! See you next year. See you next year. Amir, abrazo Ate Tanya. Amir, abrazo Ate Tanya. Ayaw. Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. Naku, ito ang malungkot na araw po. At aalis na po sila Tanya at saka si Nice. Nakakalungkot po. Let's go! Vamos! Ayan. Alima. Anong ginagawa ni Alima? Tsaka vamos! Ay! Anong ginagawa nyo? Si mismo naman. Lungkot-longkot. Aalis na si Nanya. Todos los días. TikTok, sige, TikTok. TikTok. So, pinood ng TV. Si Amir, telepono. Si Alima ang pinaka very good. Tingnan si Alima, Wala kayo kay Alima. Alang cellphone, nagaganito lang siya, diba? Alima, gusto mo Tu quieres abrir una peluquería? Ha? Tu quieres abrir una peluquería? Gusto magbukas ng ng salon? Ha, Alima? Ha? Habla? Ha? Tu quieres? Tu quieres abrir una peluquería? Ano? Gusto mo ba? O no? Ha? So, pero inaan ni TV? Tu quieres abrir una peluquería? Gusto mo ba? Si o no? No, sabi. No, tu sabes peluquería? Sí. ¿tú quieres abrir para tú hacer eso? Muñecas. No, ente. Ente. Para tensar. ¿Sí o no? No quiere. Solo jugar. Ano? Sí, para muñecas. Para nietos. Para muñecas. Sa Manika lang daw. Bila natin mga hawak kasi Solo telepono. muñecas, Muñecas. Personas. Alis na si Tanya. Si Kiko. Yung si Kiko. Ay, sino ba yan? ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? Namisay! Si Namisay! Lihian Padaro. ¿Quién es esto? Esto, chica borracha. Ulunda. Ulunda. Nena, así nena, mira. ¿Tú sabes esta vestida? Para Kylie antes. No gusta y sana y no
Nena, no kere. Baila ha, baila, nena. Dios mío. Mucho. Passport, ano mo, Sophie, ano mo, skip mo. Skip mo na yung ads. Oh. Di pwede skip. Bye-bye! Adios! Ayaw pa alisin ni Sophie si ano, si Nice. Bye-bye! Nande? Alis na po sila mga amigo. Nakakalungkot. Alis na agad si ano. Bye-bye! Let's go! Bye-bye na, Besiha! Abrazo, Ate Tanya! Abrazo! Adiós, Sophie. Adios, Sophie! Abraza, levántate. Ven a abrazar. Adiós, Diana. Sophie tiene hechizo. Pero ella no me quería, yo. Abrazo, Ate Tanya! Ay, Ate Ni. Bye-bye! Bye-bye! See you next year. See you next year. Amir, abrazo Ate Tanya. Amir, abrazo Ate Tanya. Ayaw. Iya. Bye-bye. Ay sila. Hoy! Guwapo, halika rito. Agmo si ano. Alis na. Akap-akap mo. Aalis na siya. Iiwan na. Lungkot-lungkot. Bye-bye. Alis na. Bye-bye. Bye. Abrazo. See you next year. Next year vacation. My birthday is April. April. April 9. Abril su cumpleaños. Tu cumpleaños. Abril yo cumpleaños. Esa cumpleaños abril, yo cumpleaños abril, tú Yo cumpleaños te- abril misma, cumpleaños abril. Así, un des. Mi mamá también abril. Ay! La contamos. Sa April ang birthday ni Tanya, Manay ni Chamame, ako, si Misma, magkakasabay kami. Isang celebration kaya maganda, di ba? Isang celebration. Aray! Isang celebration na lang, mas maganda yan mga amiga. Ayan. So, ayun, naalis na si Tanya. Ano? ¿Tú no se le aparca el coche? Mag-aano sila. Doon sila magse-celebrate ng New Year. Doon sila magse-celebrate ng New Year sa may Metro Manila. Tapos babalik sila sa May kasi nga bakasyon. So sabi ko, May pumalik sila dito kasi yung mag-tutor si Tanya sa mga bata. Pagbalik po. So ayun mga amigo. Si Nice. We will miss you. Tanya, we will miss you. Ever that. Come back come back ano. Balik ka sa Nueva Ecija. Bumalik ka. Balik significa volver. Da vuelta. Balik ka sa Nueva Ecija. Kasi mag-ano ka pa, magtuturo ka ng English. No? Magturo English. What's that? Teach English. No? Teach English. Magtuturo ka ng English la misma. Ano? Okay, are you happy? Happy ka naman na nag-stay ka rito? Yes. Happy naman. I enjoyed. Na-enjoy ka naman. Kaysa nasa may ano lang, sa may kasa. Kaysa nasa may bahay lang. Ikaw Nice, nag-enjoy ka naman? Yeah. Nag-enjoy ka naman? Saan ka nag-enjoy?
sa pang-aasar ni ano? Sa molestar Amir? Nag-enjoy ka naman? Ano, Tanya, nabusog ka naman? You know? Enjoy? You know, busog. Nakakain? Sí. You know? Mucho. Ano? Pero ahora nuestra casa nos necesita. Sí. Our house. We miss also our house. Na-miss mo na yung house mo? Yes. Sa yung condo? So, ayun. Tapos na maputulan ng ano siguro yun eh. Ayer, ahora de luz está bien. Sí. Maputulan ng kuryente. Maputulan ng kuryente kagabi. Kailangan pa may Judith pala si Meralco. Tapos yung Gcash na na-block daw yung number niya kaya hindi siya makapag-transfer. Punta kami ng 7-Eleven, pwede pala sa 7-Eleven. So ayun pa mga amigo, paalis na po sila. Si Chama may iniwanan ko po dun sa may ano, iniwanan ko sa may salon. Tapos sabi ko kami nila maghahatid. Tapos babalikan ko na lang si Chama. So ayan, ang lagi malungkot pagka ganyan aalis kasi dati hindi naman natin close sila, kumbaga parang kakilala lang, pero habang tumatagal syempre ay naging close natin ganon. So, antes no, solo conoce Tanya y Nice, después cuando mucho tiempo como una familia así, porque cada día yo contigo, con tu familia, con Chamame. Por eso cambiar de corazón. Antes, Tanya, esto está en Guinea. Pero cuando día pasar contigo, cambiar. Ayun. Nagbabago kasi ang ano, babago kapag habang tumatagal na nakakasama mo na yung tao. Nagkakaroon ka na ng ano, ng attachment feelings na na parang ano mo na sila pamilya. So ganun po kay Tanya na masipag mag-aral. Si Nice din po, masipag mag-aral at saka napaka independent na mga estudyante ng Pilipinas sa taga Equatorial Guinea. I pray na si Tanya ay makatapos ng pag-aaral. Ganon din si Nice. Si Nice mahaba-haba pa. Naintindihan mo? Yes. I pray matapos yung pag-aaral ni Tanya at saka ni Nice at ma-achieve niya ang kanyang goal. Ganun po mga amigo. Hi. Let's go. Nasa sila? Daming gamit sa chong. Let's go. Okay. Tanya, let's go. Nice, nice. Ada. Okay. Kuya, saan ba kayo? Ubaw? Okay. Ano? Kaya bitar? Kalimutan pa isang ano? Ay, nakalimutan yung ano. Oo, palagay lang kuya. Okay lang ba? Sa kabila sila? Sa kabila. Otro. Sa kabila. Ay! Wow! Pwede sa kuya sa loob? Pakita.
Okay na? Yes. Ayan, may face pack, may kumaw, dalawang biyahe niya. Okay na. Okay na. Balik ka ha, come back when you are free. Bye-bye. Thank you so much. Thank you so much. We will be. Anya. Bye. Good job. This one is my gift for you this Christmas, okay? Half for you and half for you. Okay? Bye. Bye.